Baba ɲare cɛ a n'aw muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba aw minnu sɔgɔlen don an na radio PCFM kan 98.8 fo ka taa se a bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔgɔmadafɛ foli k'o kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di aw ma ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko an b'a fo a n'a furumuso ɲuman Fanta Konate an b'a fo ko derrière tout un grand homme se cache une grande dame. Musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ Fanta Konate an b'a fo k'a ka foli bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ laada tilenin don radio PCFM kɔnɔna na 8 mars musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen Umaru Cɛfin Mariko a n'a ka jama u y'o don kɛrɛnkɛrɛn k'a di musolakaw ma cɛ si tɛna kuma radio in na bi ni an bala musolakaw tɛ o bonya u y'o ta k'o d'an ma an b'a n'a ka jama fo ni ye Umaru Cɛfin Mariko fo n bɛ Burama Jalo fulaw den belebele ne yɛrɛ karamɔgɔ n b'a fo ni ye Burama Jalo fo n bɛ Jankinɛ Jara fo Joe Biden a ka sɔgɔmadafɛ foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'a ye Joe Biden fo n bɛ Sɛki Sidibe fo Mariam Furugɛ kɔɲɔkɛ kura k'a ni sɔgɔma Mariam i ni sɔgɔma nse Kebe ni sɔgɔma sumaworo bɛ di taranse baasi tɛ yen baasi t'an na aw yɛrɛ baasi foyi tɛ yen nɔ Kebe i ni ce bi an bɛ nin kɛnɛ kan nisɔndiyalenba de don kosɛbɛ ka d'a kan bi ye musow ka don ye kosɛbɛ nse Sedu n bɛna mɔgɔ min tɔgɔ fɔ sisan i k'a bila goro plan na dɛ parce que mɔgɔw mɛnna k'a tɔgɔ mɛn k'a ka baaraw a bɛ baara min kɛ mɔgɔw mɛnna k'o mɛn nka o tun b'a ye o ye Kajatu Mariam Subagani Kante kosɛbɛ Subagani sɔgɔma nse Kebe ni sɔgɔma Masira jɔmuso e tuma ma sera b'a kalama k'a ka jɔmuso tɛ ne anw de filaw dilan tɔrɔmasi tɛ u k'o fɔ n'a bɛɛ bɛ sɔn anw de filaw dilan i tɛ sɔn k'o fɔ dɛ Kebe k'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ kulo b'an na ka daminɛ sigida fɔlɔ f'a wɔɔrɔnan o kɔlɔw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka DG fo Umaru Cɛfin Mariko kosɛbɛ a n'a furumuso ɲuman donc n bɛ n profiter ka filaw bɛɛ lajɛlen fo n ka jɔnkɛ tɔgɔya la kan parce que même si n ka jɔn don mais nɔnɔ fana t'a bolo ka jan quoi ni nɔnɔ tun b'a bolo ka jan san tun bɛ se ka sɔrɔ a ka jɔn ma mais komi i m'a ye a ko kɛra tantɔ sa fulakɛ wɛrɛ t'an don Masi barika la don o don sɔgɔma n bɛ nɔnɔ min Mariam tɛ tɛ don o don an bɛ nɔnɔ min yan nɔ aw tɛ se k'a kɔ bila sa aw tɛ se k'a kɔ bila i ni ce nse nɛgɛw dajuru o bɛ ja Karija Danbele bolo Arasta Turu Kɛmɛ est ce que turukɛ ni dafalen don ne bɛ turukɛ min na tuguni a bɛ bɔ fɔ ko nin ma dafa dɛ yɔrɔ dɛ an bɛ Sedu Jara fo ale min ka an bila bɔlɔlɔ siraw kan yaasa jɛma k'an ye ni k'an kumakanw mɛn k'a jara koloba kari jarakɛ Mariam i balimakɛ don dɛ ne balimakɛ don dɛ Mariam an bɛ taa ni foli ye an bɛ Bayiba fo awɔ ba ɲuman ye k'a ni sɔgɔma nin wagati in na kosɛbɛ k'a ka foli bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen awɔ n'an ye Bayiba fo Mariam n bɛ n fa fo Burulayi Jara Janfo Sirakɔrɔ nin wagati la an b'a dɔn a furumuso ɲuman b'a kɛrɛfɛ n'o ye Fatumata Madibu ye kosɛbɛ k'u ni sɔgɔma PCFM kanubagabaw de don kosɛbɛ u b'an lamɛn kosɛbɛ awɔ k'an b'u fo k'a jara nse n bɛ Sɛki Hamaw la fo Amala groupe tigi awɔ k'a Turamaga k'an ka foli b'a ye nin wagati in na k'a ni sɔgɔma n bɛ Musa Mariko fo subahana manji dɔnbaga wara filaninw kelen cɛ kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma awɔ yɔrɔ n'a fɔ Bawɔni Arazeli la awa ni Adamu cɛ awɔ n'an ye Musa fo Mariam an bɛ Tontomori fo Tɔrɔmori awɔ k'a ni sɔgɔma ko CNT kɔnɔ awɔ Alu Badara nana k'a se an ka foli b'a ye k'a se kosɛbɛ Musa Kulibali Kulubalikɛ k'a ni sɔgɔma nin wagati in na Tandare Musa awɔ bɛla tɛ bɛla janfa kosɛbɛ Mariam n'an y'o fo n bɛ n ka musokɔrɔba ɲuman fo Muna Sherifi kosɛbɛ an ka Sherifumuso k'an b'a fo
an b'a kanubaga dogolen ko muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ka foli bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ. muso cɛsirilenba don nin wagati in na an ka foli b'a ye f'a sigiyɔrɔ la. kosɛbɛ a cɛsirilen don a fana Amina ko ye maliko ye minɛ. Amina ko ye maliko ye minɛ. k'an b'a fo n'an y'o fo Mariam an b'i tɔgɔma fo Mariam Tarawele. Trésor yan fo Trésor kɔnɔna la k'a ni sɔgɔma. ko muso cɛsirilen don k'a ni sɔgɔma. an bɛ tanti Awoyi fo. walayi an ka daraka duman tigi. ne buramuso. e buramuso wa. n b'a k'i buramuso. Kadi. n buramuso don. ayiwa. n b'a k'i buramuso ye. n ko fulaw y'anw denw de. e t'o kalama. i b'i da sago de fɔ datigi sago de b'a da la. kebe kɔni ne da t'o ko tɔ la ye. datigi sago de b'a da la sinon i kɔni tɛ ka kuma fɔ. fulaw ye anw denw de o. an bɛ Tani Ɲagalen fo. a banna. k'o ye dɔ sinamuso ye dɛ. o ko ten ko dɔ sinamuso don. Maramu ne da t'o kuma la. ayiwa ne kɔni ne yɛrɛ bɛ n ta fɔ ne bɛ dɛ ne tɛ tɛmɛ o kan dɛ. kana tɛmɛ o kan. k'a ni sɔgɔma nin wagati in na. a ye sabali a ye sabali. n kɔni b'o faamuya a ye sabali sabali ka ɲi dɛ. ayiwa an y'a mɛn. ma si tɛ a bi mɔgɔ maaw bɔ bolo la donc a ye sabali. Mariam n bɛ n baden teri fo. Kani Magasuba. Kani Magasuba. k'a Magasuba ni wagati in na. fo Sotiba. Lamama ba an b'a fo. ani Madame Jayi Sɔbuge Ture. k'a Jayi Jata. an ka foli bɛɛ lajɛlen ni wagati in na. muso cɛsirilenw don mɛnɛ. donc muso cɛsirilenw ni foli kan ka bi 8 mars don in na kosɛbɛ. bi kɔni olu ni foli kan kan. bi y'u ka don ye. kosɛbɛ. Mariam e yɛrɛ bɛ se ka mun de f'an ɲɛna bi 8 mars la i bɛ se ka dakuruɲa kelen jumɛn de f'an ɲɛna. a kɛmɛ o ɲininkali o diyara n ye. ni n ko m'o jaabi n b'a f'i ye ko 8 mars ye musow ka don ye. 8 mars ale kɛra san 1977 ni o ye tubabukan na san 1977 ye. kosɛbɛ. depuis k'a daminɛ o don na ka na se fo an bɛ bi la. sɔn san ni 8 mars sera ale bɛ fêter diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. kosɛbɛ. an balaka musolakaw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ fêtiw kɛ. maintenant u ka fêti ninnu kɔnɔna la degun minnu bɛ an ba musolakaw kan u b'o olu fɔ fo ka taga se u ka sankɔrɔta bɛ se ka sabati cogoya min na k'o fɛɛrɛ n'o dabaliw sigi sen kan. bon a bɛ fêter de différentes manières bɛɛ n'i ka fêter cogo don. jamana dɔw la olu tɛ demi journée muso tɛ taga baarakɛyɔrɔ la pour demi journée la dɔw ta fana journée bɛɛ u tɛ baara yɛrɛ kɛ. dɔw bɛ yen jamana dɔw la ko an b'a jateminɛ k'a fɔ ko fleur bɛ san kosɛbɛ. caman bɛ muso la nisɔndiya ni fleur ye. kosɛbɛ. sinon Peace FM kɔni a sera ko ko ka 1000 d'ale ma k'ale b'anw ta kɛ nin sanfɛ. kebe bɛ se ka min f'i ye o de kan o de don don kɔni de don don min kɛrɛnkɛrɛnna muso tɔgɔya la ka muso valoriser. parce que kebe n'a y'a ta k'a lajɛ muso ye fɛnba de ye. kosɛbɛ Mariam muso n'o ka kan. muso n'o ka kan. den ladon yɔrɔ yɛrɛ la Mariam muso jɔyɔrɔba b'o la kosɛbɛ. muso de bɛ jogo ɲuman don den na. n'i y'a ye anw bɛ yan nɔ bi a sababu ye musoba dɔw ye minnu ye wulikajɔw kɛ. u ye wulikajɔ caman kɛ ye. cogoya min na denw ka siniɲɛsigi o bɛ se ka yakubaya. an b'u fo nin yɔrɔ in na. an ka foliba b'u ye walayi. Madame n'an taara ni kunnafoniw ye min ye musow la tɔgɔla minisiri musow la tɔgɔla minisiriso min bɛ yen nɔ ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. Madame Wajije Funɛ Kulubali n'ale y'o ɲɛma ye o minisiri ye kɔni. Madame muso cɛsirilen don an b'a fo. a cɛsirilen don kosɛbɛ. an b'an ka minisiri fo nin yɔrɔ in na. Madame k'a ye baara belebele kɛ baara minnu kɔni bɛ mɔgɔw étonné kosɛbɛ. o ye baaraw ye baara jumɛn ni 8 mars fini minnu b'an na nin ye a ye 8 mars bɔ Mariam mais ka 8 mars ninnu sanfɛ i bɛ se ka jaw la kɔlɔsi ja minnu bɛ tali kɛ an ka jamana wolomasiri tabaw armée malienne olu jaw de bɛ fini ninnu sanfɛ. Mariam k'a yir'u la k'a fɔ ko musow tɔgɔla don olu ko kɔrɔma donni kan parce que n'i y'a ye anw bɛ yan an bɛ sunɔgɔ su ani tile. Madame lakana tigilamɔgɔw fana u jɔlen don an ye kosɛbɛ u jɔlen don an ye o ye ko ɲumanba de ye o initiative kɔni c'est à saluer o ɲɛna kojugu Mariam parce que encouragement de don envers nos femmes o yɛrɛ de don u ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ olu de bɛ k'an ka lakana sabati ka b'u ka denbayaw kɔnɔ ka se ka taa malidenw lakana u n'u bolonafɛnw k'olu lakana cogoya min na donc olu ni kokɔrɔma donni kan
kosɛbɛ. Mariam ko ni maa min ye madame Fune Wajije Fune Kulibali ye bi an ka jamana wolomasiri tabaw ka fini na Mariam k'a ko kana bali mɔgɔ la dɛ Mariam k'a ko kana bali mɔgɔ la. Ayiwa bisimila. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ furanjɛla fanga ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an fa la finilakaw fini wolomasiri tabaw k'ani olu kɔni gɛrɛ ni ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ale n'olu ka di kosɛbɛ. Mariam n'olu ka di. Kɛmɛ olu fɛ teriya ka ɲi o. A ka ɲi dɛ Mariam. A ka ɲi a ka fisa. Kɛrɛnkɛrɛnya maa min yɛrɛ bɛ a tɔgɔ furancɛla fanga kuncɛli ɲɛma pour que a kun ka cɛ hɛrɛ ni baden yɛrɛ kɔnɔna la Mariam. Mais i b'olu ko kɔrɔma don. I b'olu ko olu kan ka kɛ i teri ye mɛnɛ Kebe. An bɛ wagati min na ko bi hali ka da u bi ka wulikajɔ minnu kɛ an ye Kebe. O baara min kan ka jugu foyi man ka y'u la. Ayi jugu man ka y'u la. Subaga Kante o tɛ yan. O de o ye tiɲɛ. Parce que an ka transition ma o tiɲɛ ka fɔ u bɛ baara la kosɛbɛ u bɛ baara la yɛrɛ donc ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min olu kɔkɔrɔma don kosɛbɛ o kɔni o ye ala tantu ye o ye ko min bɛnnen don mɛnɛ kosɛbɛ Mariam an m'an to lakana kɔnɔna la ko takana mara la mun de kɛra yen Kebe n'a y'a jateminɛ dɔgɔkun tɛmɛlen na bingali wale dɔ y'an ka kɛlɛkɛcɛw sɔrɔ Mondoro n'a sɔrɔ hakili b'a la a ko kɔni a kɛra ko cɛjuguba ye kosɛbɛ depuis ni acte nin kɔni kɛra an ka finitigilakaw Kebe u ye camanba de fara cɛsiri kan halisa kosɛbɛ u ye wulikajɔ caman ye o wulikajɔ ninnu kɔnɔna la u tigɛ da banbagaci 90 kan u ye bula d'u la tangana kɔnɔna la tubarikala k'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ min na u b'a la kɔrɔlen mais halisa ni an ka taa ale tɛ dabila kosɛbɛ Mariam u ni foli kan kan u kan ka fo an ka jamana wolomasiri tabaw olu minnu bɛ an ka lakana sabati su ani tile ka bula don banbanci la Mariam mɔgɔw kana ɲina fɛn kelen kɔ kɛlɛ la hadamaden i bɛ se don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka su an bɛ dadigi k'u la cogo min na tuma dɔ la u bɛ dadigi k'an na Kebe o de y'u kale kɛ k'olu t'a dabila fo ko ka bɔ a la tɔrɔmasi min mana je bɛ ci an bɛ je t'u kɔ la ni Ala sɔnna ma an bɛ je t'u kɔ la maliyɛndenw bolo fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko hali ni koko pɛrɛnna basa kana se ka don tant que basa ma don an ka wolomasiri tabaw u bɛ se sɔrɔ ni banbanci wale ninnu kɛbagaw kan kosɛbɛ Subaga Kante k'a kɛra cogo di ko kalo tɛnɛn fɔlɔ ko darapo bɛ yɛlɛ ko kunu ta kɛra cogo di kosɛbɛ Kebe y'a fɔ cogo min na kalo an ka président de la transition ni ale ye Assimi Goïta ye ale kɔni bɛ jɔnjɔnna darapo la yɛlɛ kɛ kosɛbɛ tɛnɛn o tɛnɛn kalo tɛnɛn fɔlɔ ale kɔni bɛ darapo la yɛlɛ kɛ Kuluba nka kunun ta kɔni kɛra darapo o ni don tɔw ta ma kɛ kelen kalo tɛmɛnen tɔw ta ma kɛ kelen sabula Mali tun bɛ sangasigi la tile 3 sangasigi la kosɛbɛ min daminɛna sibiri don f'a ye a kun cɛra kunun tɛnɛn donc président ye darapo yɛlɛ ka bila bɛri na yalasa ka an ka dusumakasi yɛrɛ yira k'a fɔ ko min kɛra k'a ma ɲɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don c'est pas seulement que mɔgɔ minnu denw tora la ou bien minnu cɛw tora la k'olu dɔrɔn de dusu kasilen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen de dusu kasilen don nin ko in na donc président kɔni ye darapo yɛlɛ k'a bila camancɛ la kan voilà o de kɛra Kuluba Subaga n'i y'a lajɛ o ye ko dɔ ye i y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ k'i ka mɔgɔ tora la o tɛ o maliyɛn bɛɛ de dusu kasilen bɛ nin ko in na parce que n'i y'a lajɛ kɛlɛcɛ ninnu bɛ anw de ye o u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw de donc ni ko y'u sɔrɔ c'est comme si voilà ko y'an bɛɛ de sɔrɔ an bɛ a ɲini silamɛw fɛ u ka duwawu de kɛ kerecɛnw fana ka duwawu caya Ala ka hinɛ u la ani Ala k'u dayɔrɔ sumaya halisa Ala ka kisi ni catastrophe ninnu ma kosɛbɛ Mariam Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma fure ninnu kɔni Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu joginna Ala ka kɛnɛya sabati farikolo la Mariam halisa n'an taara ni kunnafoniw ye musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnajɛw okumu kɔnɔna la an ka jamana bɛrɛbɛrɛ tɔnba dɔ bɛ yen nɔ k'o ma ko ADEMA PAJ ADEMA Parti Africain pour la Solidarité u ye cikan bɔ ka bin Mariam cikan kɔnɔ u ye foli ani tanuni ta ka ɲɛsin
farafina musow bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ kurukara musow bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyala maliyɛn musow o kan Mariam ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye surtout Mali kɔnɔna yan k'a bɛ muso cɛsirilenw ka wuli ka jɔ k'olu kofɔ k'olu yakubaya kosɛbɛ Adema PAJ ye foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sifinnakaw min bɛ musow génération des femmes ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu caman bɛ k'u sen da an ka musoba in Tapama Jɛnɛfo ko caman bɛ k'i sen da a sen la ko courage b'u la cɛsiri b'u la donc Adema PAJ a ye hakilijigi kɛ Mariam ko cogoya min na musow ani npogotigiw olu ka hakɛw bɛ se ka labato cogoya min na maanifinya yɛrɛ kurukara kɔnɔna na Mariam ko thème mun taara ɲina 8 mars a kuma kun ye muso jɔyɔrɔ an'u ka kɛta Mali kura jɔsen na nanzarakan na n'u ko ma ko rôle et place de la femme dans la refondation du Mali kosɛbɛ Mariam ko nin thème in kɔni k'a diyara olu ye wa a bɛnna u ma ko parce que k'a bɛ muso jɔyɔrɔ an'u ka kɛwalew a b'o kɔfɔ u ka se k'u yɛrɛ ye Mali kurako la Adema PAJ ko tuguni ko 8 mars ɲina 8 mars Mariam comme an bɛɛ b'a dɔn cogo min na a bɛnna waati gɛlɛn an ka jamana ma a ka gɛlɛn ta k'a lajɛ Mariam crise sanitaire o bɛ yen nɔ n'o ye Covid ye crise sécuritaire o fana bɛ yen nɔ lakanabaliya o fana bɛ yen nɔ ko wa ko a sabanan ye min ye CEDEAO maaw kɛ sanction man kan olu kɛlen n'u ka gɛrɛntɛ jugu minnu kɛ an ka jamana kan gɛrɛntɛ b'an kan dɛ kebe a bɛ wagati min ko bi a ma nɔgɔn olu ye gɛrɛntɛ minnu bi an ka jamana kan ni o gɛrɛntɛ ninnu yɛrɛ k'a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se musow ma musow de na sanuya bi n'u yɛrɛ donna sugu kɔnɔ kebe n b'a dɔn bi mɔgɔ caman fana bɛ n'a santi nasansegi la kosɛbɛ Mariam ko min ye Mondoro attaque ye kuma ɲina u kɔ ko wa k'u labilalen don musow ye cogoya min na su ani tile musow jɔyɔrɔ u ka se ka o du u ma Mali kura jɔsenko la ko wa ko u b'a ɲini an bala musolakaw fɛ Mariam ko an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka an ka jamana wolomasiri tabaw k'olu kɔkɔrɔma don cogoya min na se bɛ se ka se sɔrɔ banbanci ninnu kan Mariam nin de kɛra Adema PAJ mɔgɔw ka cikan ye musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen na kebe an ye laselaya faamu Mariam an bɛ Alhaji Hamidu Jamutɛnɛ ka Jamutɛnɛ Mariam cɛ Alfaro distribution ani foli ka kan ni sɔgɔma ni wagati in na yan fa sigiyɔrɔ la an bɛ fɔnba fo ala la batante an b'a fo ba ɲagalen ko Kalaban an ka foli bɛ ba ɲagalen kan ni sɔgɔma ni wagati in na ni b'a dɔn ni wagati b'a sɔrɔ a fana sɔgɔlen bɛ yen Mariam u b'a lamɛn koyi ala u b'a lamɛn yɛrɛ ala ka kanu cɛ sirilen don ICM ko yɛrɛ kɔrɔna u cɛ sirilen don an b'u fo an ka foliw bɛɛ ni wagati in na kɔrɔ bulo le coach an b'a fo kan ni sɔgɔma an b'a fo fa sigiyɔrɔ la fo ka taa se Basiru Cɛk an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka foliw bɛɛ ni wagati ko fɔlen in na kosɛbɛ Mariam min ye ko Bɔkari Tereta ko mun de kɛra ni kumakan in bɔra indépendant de kɔnɔ indépendant ko dudenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na kebe indépendant ka nin bɔli la a ko kiri jara Bɔkari Tereta la Bɔkari Tereta min ni ale ye RPM ɲɛma ye ale kun welela kiri la kebe a welela kiri la ka dudenw yɛrɛ de fɛ koyi dudenw tɔn dɔ bɛ parti yɛrɛ kɔnɔna la olu y'a wele kiri la a wele kun ye ko Bɔkari Tereta bɛ ka sira min ta o ma bɛn olu ma c'est-à-dire que sariya dɔw bɛ Bɔkari Tereta bolo a b'a fɛ olu de sɔsɔ o de y'a se kiri la bon kiri kɔni jara la a taara commune 2 tribunal o de ye kiri in tranché u kɔni y'a jara maintenant u tun b'a kɔ min na ni min ma bɛn duden dɔw ma o de ye Bɔkari Tereta b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la bon kiri kɔni jara la ko a bɛ se ka présenter a bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye a ka fanga ɲinitɔn yɛrɛ tɔgɔla kɔnɔna la bon jamakulu dɔw fana bɛ o kɔnɔna la olu de ma sɔn n'u b'a fɔ o ma ko collectivité pour la
collectif pour la défense du règlement intérieur du RPM o de ye tɔn min bɛ RPM yɛrɛ kɔnɔna la awɔ o kuma Mariam ala ka jisuma ala ka ka fura an b'o de fɔ ala ka jisuma ka fura awɔ u ka bɛn fo ka bɔ k'a la u ka bɛn ko kelen kan n'a fɔra ko duden dutigi ko n'a ka dudenw bɛ ɲɔgɔn na ko cɛ ɲuman tɛ dɛ a cɛ man ɲi ko cɛ ɲuman tɛ Mariam n'an bɔra o kɔnɔ sa Mariam musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni awɔ halisa cikanw ma ban dɛ Mariam cikan ka ca bi cikan ka ca Mariam o b'a yira k'a fɔ ko musow kɔni Mariam musow ka ko ka gɛlɛn Mali la kosɛbɛ u ka ko ka gɛlɛn dɛ cikanw bɛ ka bɔ cogo min u bɛ ka bɔ ten donc nin ye cikan ye min bɔra fanga ɲinitɔn RDA maaw fɛ yen nɔ cikan in bɔra RDA fɛ yen cikan jumɛn b'u da ka lase musolakaw ma bi don in na ko musolakaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni 8 mars Mariam ko ne tɔgɔ ye mais ne yɛrɛ bɛ joie de quoi ala ne bɛ joie de dɛ kebe mais koba de don dɛ parce que journée min don c'est pour valoriser la femme muso dun ye fɛn ba la ale kan ka valoriser de sinon kebe n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ don o don a kan ka yira muso la ko muso ye fɛn ba ye mais ni don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ta o kama kebe bɛɛ kan ka joie nin ko la koyi awɔ an kan ka yanba nin ko la dɛ bi kɔni o don kɔni gadaw la ga dilen don cɛw de ma kosɛbɛ bi ga dilen don cɛw ma dɛ kebe ne y'a mɛn dɔ ko k'ale bɛna jamais sɛma kɛ a ka na bi dɛ a bɛ na ayiwa an bɛ yan nɔ a bɛ na k'ale yɛrɛ de bɛ gabugu kɔnɔ bi ko sigi b'ale de bolo ko jamais sɛma a bɛ na kebe ayiwa a kana kɛ lafili ye dɛ ayi a tɛ ko ye ayiwa n'u ko jamais an bɛ yan sa a bɛ na awɔ sinon Subaga Kante a parlé no bi dɛ Mariam a parlé no Subaga ne ko jɔn de ɲani maga Masi de ma tɔnɔ Masi de o kɛ tɔnɔ Masi kan t'a da kan t'a da ne dun y'a mɛn ko Kante aw de la ne wa ne ma foyi de faamu kanko in na ko ne ka kɛlɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kɛ ne b'a mɛn ka fɔ k'i b'a fɔ ko fila au moins ni i bɛ to ka nɔnɔ kɛnɛ di i ka numumuso ma la an bɛ se ka sɔn o ma mais fosi kuma dɔrɔn wa ala e bɛ nɔnɔ min ka di fitiriwaleya ma ka sɔrɔ don o don a bɛ daraka dun yan a bɛ nɔnɔ kɛnɛ min a bɛ min fɛn sumalen ka di sabali ayiwa ani tɔnɔ Masi nana o de bɛ na nin ko tɔ tranché hali kunu ne kun bolo e kun b'a la ko tɔnɔ Masi ka finikala wari di o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna e ka fini kun balalen tɛ taa réseau la awɔ o tɛ ne ala ni Masi sababu yala ye ale 8 mars sɔrɔ ka don ye 8 mars do k'i parin k'i botenu bɔ ka Mariam RDA mɔgɔw ka cikan ko 8 mars don kɛrɛnkɛrɛnnen na k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen na malien muso ko depuis an ka jamana indépendance ta wagati fo ka taa se bi ma musow kɔni olu cɛsirilen don kosɛbɛ u cɛsirilen don Mali jɔli ko Mali kɔni ko ye u hamina ko ye ni malien wulila su ani tile i bɛ musow de kɔni musow ka wuli ka jɔ ka ca la u ka wuli ka jɔ barika ka bon dɛ musow ka wuli ka jɔ nka hali M5 ko kɛra yan nɔ Mariam musow kun ka wuli ka jɔ barika musow jɔra awɔ u yera plateau caman kan musow yera kɛnɛ kan awɔ k'u bɛ musow k'u b'u kɔkɔrɔma don awɔ cogoya min na kɛɲɛ ale bɛ se ka na jamana yɛrɛ musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u fana da don jamana baara yɔrɔbaw se k'u da kobaw la ka jɔyɔrɔbaw d'u ma parce que n'i y'a ta ka lajɛ muso ani jɔyɔrɔ ka kan muso ni jɔyɔrɔ ka kan RDA ko musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen na k'u b'a ɲini ko walew ka bila sen kan joona joona wale minnu yɛrɛ kɔni na musow jɔyɔrɔ o bɛ se ka d'u ma olu jɔyɔrɔ min kan ka jɔyɔrɔ bɛ se ka d'u ma cogo min na ko wa k'olu bɛ wale kɔn wale cɛjugu minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ ka musolakaw sɛgɛrɛ les violences basées sur les genres donc wale cɛjugu minnu bɛ ta ka an bala musolakaw sɛgɛrɛ k'u bɛ olu kɔn kosɛbɛ Mariam ko n'i y'a lajɛ ko ka musow ko ka waati sera ka musow bɔ den kɛrɛfɛ la ka jɔyɔrɔbaw d'u ma olu jɔyɔrɔ minnu kan kan ko olu hakilina ye min ye o de ye ka se ka musow dɛmɛ ni ka u kɔnkɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnenya G5 Sahel musow cɛncɛn ka jamana 5 musow ko olu fana ye laɲini minnu kɛ cogoya min na olu dɔw fana bɛ se ka don Mali gɛlɛyabaw la ani a kobaw la pour que bɛn ani keleya u bɛ se ka sabati cogo ko olu bɛ o muso ninnu fana ka hakilinaw u b'u kɔkɔrɔma don su u b'u kɔkɔrɔma don tile Mariam nin de kɛra cikan ye min bɔra RDA yɛrɛ kɔni yɔrɔ an ye cikan mɛn
Kebenia tagale 8 mars c'était simplement en fête et en fini baudon. Et il faut sans violence basée sur le genre. Je pense que au fana ko mi kan ayira wa de gundo fana de mi musola ko ga donc mi o fana souligner ou ga propos ko je pense que fana ko mani ko so Mariam ko mani de Mariam ere ka fait divers ko no bi munde bi bulu kebe mi mene bulu ni mante de awo kebe indépendant a fait divers la mi bueno ko dirisa ni be ko ali ma ko bois awo ale ko ni tellement ngule bangoni ala zel konna la je dirais chou nous du je juma don so wada felala bingali wale ke ba do ko ni binali ga ke be foka abonné anina ya bonanina mashiba ko fe o kala ka ta na ka bul ma fe no e tellement ko cheju ke be akera misi ko bay mene awo aka baro benen tellement bulli awale be tellement ni bulware donen do ala fanare awo abi bara ina fana abi wakati mbo ka bonné anina wallahi katana ka bul ma fe abe mi le fo tellement tigu yo gu jantu yere la bo wakati fana be o gaise o jatine parce que do be no amano wa ebe taga mogomta kebe to go bla etaro mo sundu kosobe voilà gu jantu yere la alibi ama nyine anga jamana nyema ofe awo lakana koni ko be sega sabati to go amna voilà awo be barala de ube chama bari la ki barala awo na alibi wa chama fara parce ni actin nu iba taka lage nu ka cha aga cha ubi fa iga bul ma fen ofe wallahi uba minela non seulement be klaki bonenina amleli yɛrɛ ti problème ye dɛ u bɛ tila k'i bɔnɛ ni na k'i bɛ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ kosɛbɛ Mariam so n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ma sa ala barika don dɔ bɛ se i bɛ se k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ mais n'i tɛ yen dun k'i bɛ a ma nɔgɔn ni yɛrɛ kɔni o karaba a ma nɔgɔn dɛ ko cɛjugubaw ye ko cɛjuguba walayi ka mɛn lahara sɔn suma amin ala k'o di ale ma n'ala sɔnna merci Mariam min ye P2ES fana ye cikan bɔ ko ka kɛ ni bamaci wale min kɛra Mondoro mara la juma don le 4 mars bamaciw taara bi an ka wolomasiri tabaw ka Mariam wallahi kibi ka olu bɔnɛ u ni na kɛra ko cɛjuguba de Mariam n'i y'a ta ka lajɛ u ye dɔw bɔnɛ u ni na nka an ka wolomasiri tabaw ma ko to da girinda la dɛ a ma jaw fana la dɛ u ye bula don maa caman na u ye bula don la yɛrɛ de bamaci ninnu u bɛ nimisa u ka kɛwalew la kɛmɛ ne b'a dɔn k'a fɔ nimisa yɛrɛ o sigira sen kan ka bɔ o bolo o sigira sen kan parce que n'i y'a ta ka lajɛ hali DIRPA ka communiqué tɛmɛnenw na u b'a yira k'a fɔ ko bamaci ninnu caman bɛ ka frontière de manqué sisan Mariam cogoya min na u bɛ se ka boli kɔni dɛ ka boli sɛntigɛli tɛ u bɛ boli yɛrɛ de Mariam kulu bɛ wale ninnu kɔ bon attaque min kɛra Mondoro kɛ k'u b'a wale kɔ parce que n'i y'a ta ka lajɛ wale cɛjugu don ko min ye an ka jamana wolomasiri tabaw olu ka se sɔrɔ olu kɔni b'o o ko kɔrɔma don kosɛbɛ don nataw la se ka se sɔrɔ halisa cogoya min na bamaciw kan Mariam k'u bɛ tasibila kɛ ka se furew somɔgɔw ma minnu kɔni ni tanyara ko minnu fana joginna ala ka nɔgɔya amin nɔgɔya ala ka nɔgɔya ala ko sabati u ye Mariam amina ko u bɛ an ka jamana wolomasiri ta an ka jamana ɲɛmaw furancɛla fanga ɲɛmaw Asimi Goita ale n'a ka maaw u b'u wele cogoya min na u ka fɛlɛw ni dabaliw bɛɛ sigi sen kan halisa cogoya min na an ka jamana wolomasiri tabaw bɛ se ka se sɔrɔ ko yakubaya cogo min na la montée en puissance Mariam u ye bula don bamaciw la ayi don o don ni communiqué kɛra i b'a sɔrɔ dɔw de bɛ ka fara u ka fɛnw kan u ka se sɔrɔ voilà halisa n bɛ dɔw de k'u ye montée en puissance a kana kɛ kuma ye halisa ka kɛ kɛwale halisa dɔ ka fara a kow kan sinon kebe n'i y'a ta k'a lajɛ nɔrɔyan fan fɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais ala de ye ko nɔgɔyabaga ye kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ maa minnu dɔn hali an yɛrɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ in na mara minnu bolila ka b'u sigiyɔrɔ la kebe maɲumako don dɛ ko kɛ ni lakanabaliya a ma nɔgɔn an bɛ dugawu de kɛ lakana u bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na an balima ninnu u bɛ se k'u sigiyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na sinon barika ni kɔni mais a ma fɔ k'ale bɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan Mariam u b'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan u b'u ka kɔsɔw n'u ka kasaw u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ bɛ labɛn nɔ u b'u ka minɛnw ta dɔɔnin de u ka kɛrɛ u ka laban kɛ parce que an ka
armée bi ka monter en puissance min kɛ sisan an yɛrɛ mako t'u la tuguni yɛrɛ kɛmɛ an mako t'u la ayi an kɔni an bila ma in dɛ u ka taa ayi l'armée malienne kɔni an bɛ ka tagatɔ don kosɛbɛ ayi an bɛ ka jere ci tan t'an bolo yan tugun n ko tan foyi t'an bolo yan ayi wa tan tɛ yan nɔ tan ka dɔgɔ an mako foyi t'u la tugun k'u ka taa an yafar'u ma kosɛbɛ an yɛrɛ ka armée bɛ ka monter en puissance donc u nafa ka dɔgɔ yan kosɛbɛ awɔ ne ka ɲɛma ko dɔrɔn u b'a k'u ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ boîte de conserve dɔw bɛ yen nɔ awɔ sardine ni kɔɔri bɛ fu kɔrɔ ale ko k'o ka di dɛ o de ka d'ale ya donc n'u bɛ taa u k'a lajɛ n'u ma se ka taa n'olu min ye u k'olu to yan u k'olu to an bolo yan nɔ u ka koso n'u ka kasaw u b'a tɔ bɛɛ cɛ ka taa n'a ye u b'o bɛɛ cɛ ka tɔw to u yan b'a bɛɛ ta ka taa Mariam min ye tɔgɔ témoin kunnafoni gafe œil du témoin awɔ Mariam ale kumara ale kumana dɛ a ye mun fɔ k'i bɛ Isa Kaw Jim Isa Kaw Jim a certain ɲɛma Mariam k'a bɛ komi ɲinan bɛ ka k'a kɔrɔ ka ɲina kɔ ɲinan kɛra ko koyi Mariam kɛmɛ a tɛ ka kuma Mariam cogo jumɛn na a tɛ ka kuma Mariam ɲinan bɛ ka k'a kɔ ko yala ɲinan kɛ Kaw Jim ko bannen ye wa Mariam kɛmɛ nin ye question belebele ye dɛ Mariam ko n'i y'a ta k'a lajɛ Isa Kaw Jim a certain ɲɛma Mariam k'ale ka wulikajɔ kun ka bon dɛ kosɛbɛ ka wulikajɔ a ka kuma a kun bɛ kuma bɛɛ kuma ka ca a bɛ yɔrɔ caman na mais y'a fɔ cogoya min na an tɛ k'a ye kosɛbɛ depuis Laji Bulama ka tile a certain ɲɛma ale ye kɛlɛw kɛ wulikajɔw kɛ Mariam a ye wulikajɔ caman ye cogoya min na fanga jugu min tun b'an da an dala o fanga jugu in kɔni bɛ se ka ta ka bɔ yen ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mariam wagatinin dɔw sera Isa Kaw Jim ale tun y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa taama la jamana kɔ kan Mariam mun de kɛra yen kɛmɛ Mariam min kɛra ko a laseginna de aéroport la kɔni Mariam k'a lasegin a laseginna de mun na ɲininkali tɔ min o bɛ yen k'a lasegin Isa Kaw Jim ale laseginna o y'a bali ka bɔ jamana kɔnɔ de Mariam o tuma n'i y'a ta k'a lajɛ Mariam maa bolilenw tun bɛ ka caya kɛmɛ ka boli kunnafoni gafe ko Isa Kaw Jim ko kabini a laseginna aéroport la k'a bɛ komi a laseginni ka taa misiri kɔnɔ i n'a fɔ a burankɛ k'o kɛra wajibi y'a ma dɛ o kɔrɔ kɛmɛ n'i bɛ ko min kɔni n'i m'o ɲɛ sɔrɔ i bɛ taga misiri kɔnɔ de yan i bɔra yɔrɔ min na Mariam i bɛ taa yen dɛ ayiwa i bɛ taa yen kosɛbɛ ayiwa donc k'a bɛ komi a ka segin ni misiri kɔnɔ wajibiyara ma d'où a b'a fɔ Isa Kaw Jim a été mise hors d'état de nuire pour de bon et s'en est réduit comme son mentor et beau-père à un retour forcé à la mosquée ayiwa ne kɔni ne fana bɛ min dɔn alimami ka ɲi misiri kɔnɔ jeli o ye ko cɛ ɲuman ye o fana ye ko cɛ ɲuman awɔ alimami ale ka ɲi misiri kɔnɔ alimami ka ɲi hali n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw tun y'a Mariam ko mɔgɔ dɔw tun gɛnna ka bɔ misiri kɔnɔ ka gɛn misiri fana la kɛmɛ o dɔn la maa dɔ o loi bɛ yen nɔ loi dɔ bɛ yen mun b'a fɔ i b'a ka don misiri kɔnɔ Mariam maliyɛn mana dimi a ma ɲi dɛ ayi maliyɛn dimini kɔni cɛ ka jugu dɛ kɛmɛ maliyɛn mana dimi kɔni maliyɛn dimini ma ɲi dɛ o cɛ ka jugu bɛɛ dɛ mais n'i y'a ye bi basigi bɛ yen nɔ Mariam o ye parce que an ka jamana ɲɛmaw colonel Asimi Goyita a n'a ka jamana maraboloba ɲɛma Choguel Kokala Mayiga bɛ ka jamanadenw lamɛn Mariam a ka kuma min yɛrɛ diyara ne ye kɛ mars le 14 mars a ko nous on a peur que de deux choses le peuple malien et de Dieu Choguel Kokala Mayiga ka nin kuma in ne dun kosɛbɛ Mariam n'i y'a lajɛ barika bɛ kuma in na o ye barika bɛ kuma in na n'i siranna mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ cogo o cogo i bɛ ka mun mara ne ma surun ne wuli kama don min na a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ Mariam parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Laji Burama ka sanw a bɛ tiɲɛ so Ala ka lahara sɔn suma ko jɔ fɛn bɛɛ dafɛn communication ba tun tɛ yen nɔ ayi jamanadenw tun lamɛnnen tɛ mɔgɔw tun b'an tun bɛ bɔ k'an ka droit réclamer mais a tun tɛ taa ba la kosɛbɛ a tun tɛ taa ba la mais ni an ye maa sɔrɔ bi bi in na ko olu bɛ yan nɔ wa u bɛ k'an lamɛn ka wulikajɔw ka bon ni jamanadenw ye min fɔ dɔrɔn Mariam hali logement sociaux ko la kɛ a kuma cayara dɔrɔn o y'a ko ɲɔngiri wa ka kulu ci kulu min yɛrɛ tun bɛ ka
awa a baaraw bila sen kan u y'a kulu ci Mariam a cira awɔ a cira po a Mariam olu ye ko cɛɲumanbaw ye awɔ olu ye ko minnu b'a yira k'a fɔ ko malidenw lamɛnlen d'u fɛ kosɛbɛ awɔ Mariam ko Isa Kawujimi a segin ni misiri kɔnɔ k'o kɛra jakusa ye ko wa ko min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ dabali ban ko le témoin ko ko maa minnu kun kan k'u da don kuma in na ka se ka Isa Kawujimi k'a kɔkɔrɔma don geste de solidarité Mariam a terilakaw k'o kun kan ka kɛ cadre d'échange kɛ ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ma kala don ni n'a ka bɛn n'a ye a kɛ mun na o ma teriya tɛ tiɲɛ ni teri ye degun kɔni sɔrɔ ne fɛ dɔ b'i kan dɛ Mariam ko mɔgɔ si ma kala don a ni n'a ka bɛn n'a ye dɛ ayiwa Isa Kawujimi kɔni a bɛ don min na i ko bi Mariam a bɛ komi ɲinan bɛ ka k'a kɔ dɛ kɛmɛ n'a bɛ misiri kɔnɔ misiri fana ye baara dɔ ye a bɛ se ka ci dɔw ye misiri kɔni o ye baara dɔ ye dɛ o ye baara ɲumanba de o ye ɲumanba de a ka ale ka dugawu kɛ Mali ye o ye baara ɲumanba de dugawu fana ka ɲi dugawu ka ɲi dɛ Mariam alimami jɔyɔrɔ ye i ka se ka dugawu kɛ i ka dugudenw ye i m'a ye alimami jɔyɔrɔ ye o ye quoi alimami jɔyɔrɔ ye Mariam donc an bɛ dugawu de kɛ halisa bɛn ale ni kelenya basigi lakana Mariam o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'Ala sɔnna kɛmɛ dɔɔni don don tɛmɛlenw na an bɛ niveau min na bi an kun tɛ yen nɔ donc amélioration bɛ na dɔɔni kosɛbɛ n'Ala sɔnna halisa nin bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ baden bɛ yen voilà an ka kungilenna o de tant que furancɛla fanga ɲɛmaw Asimi Goyita u bɛ baara ɲuman min na tant que o baaraw bɛ continuer Mariam u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye u kana jɔ dɛ u kana n'u kɔfilɛ u ka taa n'a ye Mariam an bɛ Bubula fo walayi an bɛ Bubula fo an ka foli b'a ye a yɛrɛ cɛsirilen don Mali jɔliko la kosɛbɛ a cɛsirilen don kosɛbɛ Kebe Mariam n bɛ n fa fo nin yɔrɔ in na Makunba Kebe ale sigiyɔrɔlen don fo Faransi a sigiyɔrɔ bɛnnen don fo Faransi a b'an lajɛ kosɛbɛ Kebe an ka foli b'a ye cɛkɔrɔba ɲuman n b'a fo kosɛbɛ Mariam n'an taara n'a ye n bɛ se k'a fɔ ordi Arasa Turu Kɛmɛ allo an sɔgɔma nse an sɔgɔma Kebe ka foli bɛ yan i bɛ weleli kɛ ka bɔ min tɔgɔ ni jamu Kamisogo don ka bɔ Banagabugu la i Kamisogo nba su saba ka foli bɛ yan kosɛbɛ tulo b'i la bi 8 mars in na ne ta se bila kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa diɲɛ muso bɛɛ ma kosɛbɛ voilà a diyara n ye an ka sɔrɔsi minnu bɛnna Ala ka hinɛw la amina m'u joginna amina Ala ka kɛnɛya d'u ma amina yarabi Kebe kosɛbɛ k'i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan min ye Tereta ni a ka tendance zone n'u taara tribunal la n'i y'a ye tendance zone parce que tendance zone ye Babɛri Gano ani Musa Tonine de ye n'i y'a olu b'u disi gosi bi k'a fɔ ko RPM olu ɲinɛna ko Tereta de Ala hinɛ Ibrahim Bokar Keita la olu de ye parti nin créé n'aw ko aw ka denmisɛnniya ko aw bɛ se ka Tereta janfa ka parti yɛrɛ ka Tereta yɛrɛ tɔgɔ tunu ka bɔ parti la pewu o tɛ se ka bɛn koyi donc vraiment kiiri in taara tribunal la a tigɛra ka jo di Tereta ma a diyara n'a ye kosɛbɛ bon a bonne fête a ka sɔgɔmada foli de don i ni ce a diyara n ye Mariam an bɛ Bill Gajaga fo ka taa se an bɛ fɔma laban tan muso cɛsirilenba don Kebe o yɔrɔnin na oui allo Kebe ni sɔgɔma nse i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ somɔgɔw la i fo karajo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo tulo b'i la partenaire dɔ fila n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Sumaga Kante fo a tulo b'a la ka Bugula fo ka Bɛnkɛ fo Dawuda Bugula tulo b'i la Basigu Mayiga fo n bɛ Mali muso bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an b'a kanubaga dɔgɔnin ni an bɛ faamaga kɛ dugawu kɛ jamana de ye kosɛbɛ tulo b'i la surtout bi 8 mars don yan na ka foli lase diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Mali muso bɛɛ lajɛlen ma hali bi fɛn minnu mana kɛ bi
abuna hakilina munun ta ta ɲɛsi musow ma ta ɲɛsi jamana ma ta ɲɛsi diɲɛ yɛrɛ ma ala kɛ hakilina bɔ a kɔnɔ minnu bɛ se k'a to diɲɛ yɛrɛ bɛ lafiya amina yarabi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu don an ka sɔrɔsiw ye minnu binna minnu y'a choisi ka fani daga bɛ jamana la ka na olu de bɛ ni bɛ bi mais jamana tɛ bi an bɛ lahara ko ala kɛ lahara sɔn suma olu ye amina yarabi minnu fana banana k'ala kɛ olu nɔgɔya amina mais kɛbɛ an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ se journaliste dɔw ma ko mɔgɔw ka jamana k'a to problème kɔnɔ surasiw ka binni k'o tɛ mɔgɔ ka jago kun ye maa ma n'i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka adamaden dɔ ka saya k'i ka jago kun ye k'a kɛ de i b'a fɔ ko o sara e de a saya de jara e ou bien a sa ko dɔ de kɛra min tun man ka kɛ vraiment o man ɲi kebe dɔw bɛ k'a kɛ bi journaliste dɔw an b'a fɔ journaliste ɲɛna dɛ journaliste minnu bɛ k'a kɛ tulo b'an kan na k'a kɛ de b'a fɔ faransi tagaliko kuma min fɔra ko mali sɔrɔsiw de sara k'o de sababu y'o ye an b'a fɔ olu ɲɛna ko an wolo wagati ma diɲɛ mais ko mali kɛlɛ daminɛna an ɲɛna da bɔ 2012 la ka na bila bi la anw de tun bɛ ci i ka yafa ma muso kɔnɔmaw de kɔnɔ tun bɛ fara ka denyɛrɛninw kantigɛ o donnama kɔnɔ anw ma olu dɔn kojugu ye mais bi mɔgɔ 27 saya k'a bɛ olu de ta k'o yaala diɲɛ kunna k'a kɛ de b'a ko o de ye kojugu ye i b'a fɔ minnu tɛmɛna kunun olu tun tɛ nin ye donc kɛ kɛ sabali ko jamana tɛ jɔ ten et puis bɛɛ sugu dɔnnen don jamana nin kɔnɔ kaban quoi aw ka foli tun don ko k'a fɔ souvent Kante k'a tɛ se ka nɔnɔ min parce que nɔnɔ awɔ ko nɔnɔ ale bɛ nɔnɔ min cogo di numuna ale bɛ se ka nɔnɔ min wa a tɛ se k'a minɛ donc ko n tɛ tɔgɔ f'a ɲɛna a bɛna tɔgɔ dɔ don wɛrɛ n'ala sɔnna ma ala ka tile yɛrɛ da ma nse i ni ce Kadi ko covid-19 ko la mun de b'i bolo kunu an ka minisiri min kɔni ka cakɛ bɛnnen don kɛnɛya ko ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kunu mɔgɔ ma ye coronavirus bɛ mɔgɔ min na kan mɔgɔ ma jira k'a fɔ ko coronavirus b'a la o ye tari donc a bɛ continuer k'a fɔ an ɲɛna ko an ka mesure de prévention an ka continuer o siraw kan donc k'a fɔ ko mɔgɔ ma ye kunu o t'a jira k'a fɔ ko coronavirus banna pewu donc halisa an ka continuer ka safinɛlatigɛ ko an ka olu matarafa kosɛbɛ min ye jamamayɔrɔ ninnu an kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu bɛɛ la kosɛbɛ ani akulali ni fɛn ninnu halisa an ka caman nɔgɔya la tari min ye fɛn fana ye tuguni pikiri ko mɔgɔw ka continuer ka pikiri kɛ vaccin voilà donc ko mɔgɔw ka continuer k'o kɛ pour que ka i yɛrɛ tanga ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw fana tanga i nɔfɛ tuguni voilà donc parce que bana mana na a tɛ dan mɔgɔ kelen ma kuma tɛ coronavirus in ko yɛrɛ bɛ cogo min na a ko ma nɔgɔn dɛ a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ donc il faut que an ka continuer ka an ka mesure de prévention Mariam an cɛsiri olu kan kosɛbɛ voilà Kante hali n'a sɔrɔ ni kan t'i da sa min bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko numu tɛ nɔnɔ min k'a ka sabali a ka na nɔnɔ da a ka numuso ma ko min an bɛ Dirisa Jara fo ko Sebeni kɔrɔ o ye ne kɔrɔkɛ ɲuman ye Kebe awɔ nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 20 20 18 65 allo ale ka nɛgɛ ma sabati allo oui allo Aba somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu wa Seku Mayiga ka bɔ Kalabankɔrɔ Kulibeli na i Mayiga n b'o fo nse n b'o waleɲuman dɔn nse vraiment aw bɛ mun na yarabi ala k'o dɛmɛ amina yarabi parce que nin ye faso baara de ye ani yɛrɛ ɲɛ baara de ye adamaden n'i kɛra i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na kosɛbɛ parce que o muso vraiment dan foyi t'o la dan t'a la dɛ donc an bɛ dugawu k'o ye sijan kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'a di o wa an bɛɛ lajɛlen amina yarabi an taalan y'o de ye amina an taalan o ye o de ye n'o tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ a kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi cɛ o cɛ i b'a fɔ i ye cɛfarin ye i ye cɛ ye ni musoba t'i kɔ walayi fu de don fu don dɛ donc vraiment an b'o fɔ o la nse an b'o fɔ fana n'o ka dɛmɛ la amina ani sokɔnɔ dɛmɛ ani dugudugu dɛmɛ o bɛ mun kɛ cɛw ye an b'o fɔ fana na kosɛbɛ hali ni cɛw bɛɛ m'a dɔn dɔw b'a dɔn o ye ala fana b'a dɔn o ye ala an kɔni bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka barika don muso bɛɛ lajɛlen amina yarabi yarabi o bɛ den mun sɔrɔ fana ala k'a kɛ den kunnandi ye k'a kɛ den barikalen amina yarabi yarabi ala k'a kɛ jamana taden ye
donc an bɛ o fo la bon n'o bɔra yen logement sociaux ko nin u k'a jateminɛ kosɛbɛ parce que tiɲɛ na yuguyugu yera a kɔnɔna na mais dɔw ta tɛ yuguyugu ye donc dɔw ta ye u y'a dole u y'a sɔrɔ bon k'u hakili to olu fana na parce que dɔw bɛ yen u mɛnna u bɛ kan ka ɲini u m'a sɔrɔ bon ala nan'u garisɛgɛ sisan n'a fɔra k'a bɛɛ de ka dabila ten o fana tɛ se ka ɲɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc mun ta ye namaraw ye k'olu b'a la mun taw fana ye lakika ye k'olu ta d'u ma kosɛbɛ donc diɲɛlatigɛ ye nin de koyi wa a ma dabɔ fantan kama de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u tulo b'an na a ma dabɔ fantan kama ayi a ko bɛ ka ɲɛmalakɛ de dabɔra waatigiw de kama donc an bɛ kɔni mun f'u ye an fantanniw b'a ɲini an b'an sen n'an bolo don an k'a sɔrɔ wa a jigiya t'an ye donc an kɔni bɛ mun f'u ye n'u ye baara kɛ lakika kan k'o bɛɛ jateminɛ parce que luwanse digira bɛɛ la donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn yarabi ala ka mali lakana an ka sɔrɔdasiw mun bɛna yarabi ala ka hin'u na ka yafa k'u ma ala k'u kɛ alijɛnɛ firidawusi ye b'an kan donc an bɛ Asimi ni Sogɛl an b'u fo u ka taa n'a ye dɔrɔn ni ala sɔnna ma n bɛ Bubula fo n bɛ Sidibe fo n bɛ Peace FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen vraiment an kɔni nisɔndiyara parce que o ye Mati ni fɛngɛ o y'u remplacer vraiment a diyara n ye donc o ni ce o ni baara ala k'o bɛɛ sara merci nɛgɛjuru ye 20 20 18 65 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Banakabugu Zɛrini na allo salamalekun waaleykum salam somɔgɔw bɛ nse baasi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ yen nɔ a b'a kan nse non vraiment émission diyara walayi a diyara non kojugu i b'a fɔ ko Burama ni Mati yɛrɛ de bɛ yen nɔ Burama ni Janginɛ Jagi walayi non vraiment a diyara i ni ce i ka o an kuma b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nse Siribekɛnin bɔra kuma la a kana kuma jate dɛ a bɛ kana kan fɔ de la wa n den nɔ wa awɔ ne Adama fana ye ka bɔ Kuwankuya awɔ a tulo b'i la non vraiment walayi non vraiment non an content na bi walayi i b'a fɔ Janginɛ ni Burama yɛrɛ de sigilen bɛ nɔ yɔrɔ dɛ walayi non vraiment a bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ nse mais bi kɔni an kɔni an b'a balabala k'a d'aw ma de dɛ cogo di mobile kɔni ne bɛ mobile de bɔ k'a d'aw ma quoi awɔ hali n'a mobile bɔra n bɛ n kɔrɔkɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ Seku Mayiga a tulo b'i la non Seku Mayiga mɔgɔ don walayi a tulo b'i la non vraiment an bɛ dugawu don k'a ye vraiment an bɛ katakata ni Musa awɔ an b'a fo an ka foli bɛ nin yɔrɔ in na awɔ ni les 4 petits bons amis de Mas tɔrɔ Mas ka les 4 bons amis an b'u fo allo allo an ni sɔgɔma ala ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu c'est ça Latine Dumaro ka Banamakɔ an tulo b'i la ka ordi fo negala ordi tulo b'i la karasa turu kɛmɛ a tulo b'i la donc an bɛ den fo ka Santaga fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka Masi fo ka Ɲɛjɛli fo Masi tulo b'i la ka irrigation maa bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ka PCFM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko den k'an b'a fo san o san bɛ musow ka don d'u ma donc an b'aw yɛrɛ fo la nse vraiment ko ne balimamuso numuso ko a ka sabali k'a k'i bolo da dusu la numuso jamanen bɛ sɔgɔmada in na dɛ a bɛ ten togo la o sabula Masi ka diyaɲɛ fɛ o jamais mais n'a fɔra ko Masi ka zaban tobi bi a laban b'a bila ɲamakala kɔnɔ cogo di ta nka ne kɔni n'o la maa min bɛ nɔnɔ litiri 30 minɛ ka taa k'a cɛ tɛ fɛn d'a kɔmɔgɔw ma ka fila kɛ wɛrɛ t'e bolo mais dɔ bɛna nɔnɔ litiri 30 di ma e b'o minɛ ka taa n'o ye ayi ne ma sɔn o ko ye dɛ ne ma sɔn o ko ye an kɔni bɛ fila kɔni dɔ kɔni kɔbila ɲɛbila dɔ la mais fila kɔnɔ furu mina bonya o bɛɛ ti donna n'o kɔbila dɔ la o tuma i ni ce 20 20 18 65 20 20 18 65 afonno bada minara anyala mini bada minani allo an sɔgɔma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di warahmatullahi wabarakatuh
tɔgɔ jamu ama fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da alhamdulillah bi an kontana kosɛbɛ an kelen ka o mankan mɛn wallahi émission taabolo ɲɛna kojugu hali bi an bɛ dugawu de k'a ye yarabi hali bi ala k'an n'aw sabati ala kana aw dafara kuma dugawu da abada de ji vraiment muso a ka da la k'a fɔ k'i bɛ aw jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya in kɔnɔ kosɛbɛ wallahi n'aw sɔnna ko ko ma ni ala ka jɛ ye o ko in bɛ sabati quoi c'est-à-dire an balakaw ala yɛrɛ de aw bonya o la cɛ o cɛ n'i bɛ yɛrɛ kalama cɛ o cɛ n'i bɛ kodɔn o tɛ dankari aw la cogo si la o la aw ni dɛmɛ de ka kan a ka ja bi aw bɔra ka na émission min kɛ sisan vraiment ne yɛrɛ kɔni content na personnellement aw yɛrɛ dama ye vraiment ka émission animé vraiment nisɔndiya dɔ ye vraiment a ye ne nimisi wasa kosɛbɛ o la hali bi a b'aw ɲɔgɔnna musow bilasira minnu n'u bɛ fili kɔnɔna la ka se k'a f'u ye musoya tɛ kodimi ye musoya ye koba de maa min n'i kɛra muso ye ala y'i bonya de ala ye muso yɛrɛ ni ye quoi donc en un mot vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kibaruya taabolo ɲɛna fo k'a faga donc an b'aw fo ka dugawu kɛ yarabi ala k'a n'aw ka baara ɲɛ aw bolo vraiment d'accord merci beaucoup i ni ce foli diyara n ye Mariam Jibril Tarawele ale bɛ yan an bolo an ka Malikura kɛnɛ kan sanfɛ a bɛna Mali balontan a bɛna da don o kumaw la ale bɛna o fɛsɛ alamisa don k'a dala don o kumaw la a journaliste kunnafonidila minnu bɛna ɲininka sa olu de ye minnu ka caw ɲɛsilen don farikolo jagabaw les journalistes sportifs Laji Jamutɛnɛ ale bɛna kɛ olu la donc ko bɛɛ lajɛlen ka na mayo la dɛ n'ala mayo don cogoya min na u bɛ se ka na n'ala sɔnna an bɛɛ na mayo kelen a ye mayo don dɛ kosɛbɛ Mali mayo kɔni allo oui allo salamu alaikum wa alaikum salam n balimamuso a ni sɔgɔma nse tɔgɔ ni jamu Mohamed Sidibe don ka bɔ Talikɔ Mohamed Sidibe n b'aw bɛɛ fo nse muso aw ni ce nse n bɛ n yɛrɛ furumuso fo a tulo b'i la ka Mas furumuso fo a tulo b'i la Umar Mariko furumuso fo bɛɛ lajɛlen dɔgɔnin ye bɔra kuma na sisan Vieux Sidibe ko n b'a furumuso fo a tulo b'i la ka Bugula furumuso fo Fantala Fantala tulo b'i la Mali musow a y'aw cɛsiri yɔrɔ aw ma mɛn muso m'a fɔ ko c'est que femme veut Dieu le veut n bɛ min fɔ Mali musow ye a y'aw furukɛ bonya dɔrɔn bɛɛ k'a furukɛ bonya ni Ala sɔnna ma n'o kɛra a bɛ min ɲini Ala b'a d'aw ma parce que Ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ kafiriya t'a la silamɛya t'a kafiriya t'a la silamɛya t'a la n'i ye ko t'i cɛ t'a la i bɛ min ɲini Ala b'a d'i ma o ye tiɲɛ ye Mali muso aw ka ɲi an ka ɲi dɛ farafinna bɛɛ Mali muso ɲɔgɔn tɛ o Ala tulo bɛ na kira tulo bɛ na n kɔni bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn dan tɛ aw ka foli la aw yɛrɛ saba i t'a dɔn aw ka kumakan ka di kojugu a ka di dɛ bilahi aw kumakan ka di kojugu a ka di kojugu n bɛ dugawu de kɛ aw ye Ala ka si di Mali muso bɛɛ ma amina yarabi furucɛ bonyanaw Ala ka si d'u ma amina yarabi Ala ka si d'aw ma amina Ala ka yarabi si d'aw ma Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ aw bɛ min ɲini Ala ka d'aw ma nse n bɛ Mali muso bɛɛ fo k'a daminɛ Kayi fo Kidal n b'a bɛɛ fo Ala ka barika don Mali musow la amina Ala yarabi kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam Ala kana tɔɔrɔ s'aw ma cɛ bɔra ka kuma ba maa o maa b'a yɛrɛ kalama i bɛ muso bonya i bɔra muso de la i furumuso ye muso ye i wolodenw ba ye muso ye munna i tɛ muso bonya i ye cɛ o cɛ a bɛ muso dɔgɔya a ta tiɲɛlen don ne m'a fɔ Ala de y'a fɔ Ala kana an ka dɔgɔya ma se musow ma i ni ce vraiment n b'aw fo Ala ka Peace FM kɔrɔta amina yarabi Ala ka Peace FM kɔrɔta Ala kira kanu kama amina yarabi i ni ce i ka weleli la Mariam an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni Aissata Samake Aissa Tare an b'a fo bɔ ATT bugu la an ka foli bɛ k'a ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ ka ni sɔgɔma Peace FM kɛnɛ kɔnɔ yan musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen 8 mars ko a bonne fête de 8 mars Mariam o b'a to an bɛ bi ta an b'o bila yan nɔ min ye sini ye Burama Jalo Mas ale ni Janginɛ Jara Joe Biden Faramakaw ka ɲɛja a bɛna kɛnɛ sɔrɔ kebe sabali a tɔgɔ fɔlen ye kojugu ye n'Ala sɔnna fara Janginɛ la an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma sini ni heure kelen in na ni kɛnɛ kelen in kan alamisa don Jibril Tarawele ORTM journaliste sportif a b'an bolo Malikura kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka n'a lajɛ a bɛna kuma minnu fɔ Laji Jamutɛnɛ ale bɛna kɛ kɛnɛ kan an b'a fo a n'a furumuso Ala ka Mali kisi